ককবরকনো যে ডেভেলপ খানেন বাকি যে স্টেট স্ক্রিপ্ট খানেন বাকি ককবরক ডেভেলপ ক্ষেত্রে আবো কোনো এক সিদিল দাঁড়া তুমি এক সিদিল সাইয়া ককবরকনো তুইনে ককবরক এক সিদিল দাঁড়ি আবো সিনি ডিমান্ড ya sini demand ka kogrok development khanen baginai sing student doni exam rogo bhaino tiprabu run by tiprabu run by tdhc o jagao question frame khaini question khaini tai boy textbook khaini nabo roman script khainal to obo state ni purapuri ftr bini jurisdiction se amo nini central government jurisdiction baya take a point ka jaga clarification namo jo je dabu মিজুর অপনি কক ইন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং ছিল আর কোন মিজু এক সিদল কোন সময় ডাজাকিয়া अब स्टेट हिसाबटा काजिनो मो কক ব্রক ডেভেলপ তনি স্টেট ডেভেলপ নিবাগে সবকা সাব সবকা বিকাশ অ পয়েন্ট অফ ব্রক যে বংনি মূল মন্ত্র বিজেপিনি আবো খেনা থাঙ্গাকে অ সবকা সবকা সাস সবকা বিকাশনি কনসেপ্টনো অবো খবজালো গলাই কাজিনো বরনো जों সানামুচু সমস্ত পেটি পলিটিক্স খায়উনাই যেটা পাবলিকনি सानमुनो उइलिसनो अब रेस्पेक्ट खालायनाय रोमान स्क्रिप्ट का सबसे सुइटेबल स्क्रिप्ट फॉर द कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ओ कॉग्नो बनसु किसे ओ दाउ मिजोराम सिनियाबले निनि फाइदी और गारु फाइदी और फाइदी खासियार माने मेघालय फाइदी एंटायर नॉर्थ ईस्ट नि ओ स्टेट दगो जतनो कॉर्पोरेट नो आर बनि जार जार कॉग्नो बांगनि लैंग्वेज नो रोमान स्क्रिप्ट बाय फॉर प्रैक्टिस खाय गसिनर बो खाइदी आवश्यक अब कोन एक सिदिनि प्रश्न फायाव जागो हामबाय सर एज ए खासनि सार सामानि जे त्रिपाठी जे एकर्ड खायमानि अब तो जरा खाजा बुसु जरत जरा खाजा अब माने तापसे जरत न सॉलिडारिटी आकार फेमे जे ननि लाइक सिंगुसु मेंटेन खाय सिनि बोबो ग्रा खूब पेशेंट टॉलरेंस आपनि बुसु खूब हाई ताव को पेशेंट ति दंगो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने आरो ट्रिपार्टेड एग्रीमेंट दंगो एकर्ड जेटा आपनो सुं दाबु त्रिपासा एकर्ड हिसाबै सुं सालाय about tripartite agreement about settling in presence of honorable chief minister state ni in presence honorable travel welfare minister honorable cooperative minister jeta I50 ni for representative including sini the rank and file including sini the minister honorable Bisheketu Daborma he was also present of that agreement time of the agreement during the course of the agreement okay abo desk home minister se press conference laine briefing ko khai dia recorded 6 months in restraint khai dia kono movement public movement ta khai di so public movement khaile 6 month ekta party asake respect ro honorable home minister ni ko the party power toner apti history ho abone sinabo gallery instance jeta option kono movement khaile enka borok sathing sing kono violation khaile breach da khaile what is what abusini bobogra full respect ruine sing entire tinti pramata party ekta kono khorangti celia andolon khalia sim democratic setup abo kaisa as per the statement by tabu jora sunai di abo pray 2 years tabu doha bus kangka 2 years complete nai 2 years bo kai tongkha tabu cm ni khukte bo or to kaisa kok bar roman script no kaisa ullekh khaijak tong boto riasi hin tongkha ke no tam ro khaya sabo abo borok nai always top patient try to thai sin honorable minister sagaje tabu sing optimistic honorable home minister wait খাইদিকে সং খাইকা আপনি বিসঙ্গ অনেক সিরিজ অফ মিটিং মংনা বডি পড়ে আপন পরে কাইসা কক সাজা কাজে নাইসিং রূপনা আপন পর টাইম বাউন্ড সং কিসা নাইসিং তো ধৈর্য সহ্য করে কারণ সং সানাই মানান বাগি নাও সিনি ডিমান্ড তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট রেগলা সিনি ডিমান্ড তো চাইনা রেগলা সিনি ডিমান্ড তো আমেরিকা রেগলা সিনি ডিমান্ড নাই ইন্ডিয়ান নি যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি যে পার্টি ইন পাওয়ার তনাই বনো তিনি বিজেপি সং বয় সানাই খানা অন্য পার্টি বিকে সং বনো সানাই sini mantai tiporo jini down to down boro backward communities sing dabu singoro adverse extinction thanga sini existent survival equation no mo dabu sini bower constitutional solution ni kop ti sabune movement try to kop until unless sini all demands meet khaya ma asa point to sin movement ke chori nai kintu the party in power por ni je agreement to boro je suno je kop money agreement by accord to abo por implement training in due course of time by very expeditious labor khain nangnai very shortly bor khlake sing thankful borno sing hamjaknai borno sing borok party খুবই discipline party commitment borok rakho